amagbaje ikuzewi to naye machi sa barka be sa barka jesun unbokun amula fuwa budasa yesha wena atna wena te shekoi ba mai mo gechi agarge shekoi jile ya jewe pale ya hun abeita mi wa yun abeita mi ya yun shekoi ba ji ba gai naye siemi naye mo ma daboda iya bibi ipo eya je nba jilo to kwa nko ba to sanu wate ya bibi ba to lamula na zai nba to kwa nko mdaboda ne yi ngwe na unvokun amula fo aboda sa ayi boda kodei shara ma gai kodei boda me ma dako na iwese okoni ke agbaji bodai bagna abana bele basu ayi baka nain tone me akpege amula atawo bale lenu ayan kayenu obeji kozan akayaye insoko ejepon haye ba ntuko etunu amula puwa tuko ogoyin akaya tuko gba oyin bi pe ni to gba nu eyan do ageje ko gan ni chichi to ho tuko gba ilo ye ho to tuko gba ilo ho te ona kaya pa ba sun ko ni yin shoko ikuje ho te yaka cheni yin zan to bon wo je pon ha kaya ye ntuko gba yi adomi amula po ale ne na filo wala shi ko nge na ayin ko to tuko igbagba ilo nba ba ba che ma oba na yibe nbaba ba ni che ma ba zun baba bo ba te che ma lo baba ba zun babo ngi bozan benai she nga shi ko ga ni opologe nha pamula na ye shi ko iboda na hodna ho ba kun hala ye hadna ho ba kun hala ye ho ba zun ho bo abawa nga shi lo halo abawa nga shi ji fi ayi obo wa na oji ha hi hala ya ha to ko gba ha fi ho babo ha ju obi aya ha na wo sunta hala ya ha to ko gba ha ma ho ba hi hala ya ha to ko gba ha wo ye to abana le basu aye ba ka nen to ko gba oh yi zan gba yi eyan do alege shoko gan bi pe shoko gan yin ko halaye nge ni ko shoko aga ho ba ye wo ye na ho bugba ye yin ko ho na shoko gan yin je wo ko wo bu honu wo ba yin bo na bien wo ba ho bugba wo ba tin ho mi ho ba so wa bu halaye ho zo ha pa bu hala yo to bo kan ko to bo na bo we mu to bo na ba gwa bi an kwa je ni to bo na ba la ko ba yu to bo na ba gun we abana le banai abana be le basu ayi ba ka nan to la ko to shi ko je pon ha ka ye iye ye ko wa ga hin wo gan ko hawe won she Christ be ye ecclesia wa ye ecclesia fi nle fi se ko je pon haye he ko lonunu we go obi owo bubu wo bu he to kwa ma ho ye no che lo nwe yin halaye to le he pon halaye to ho gba bi an pa je bi ko ngani eyan do agese ko gan ni halaye gan to bo se ani debi ndana ni piun halaye gan bo se ho ba biaya he fi wo bo halaye gan bo gba yin to bo wa ba to bo da ba bo da nu ko yin halaye gan bo la ho ja nje he ya ho gmi wo la zo je ho dada halaye to abanu
unko golo ya diba eyi to kwayin mi je malom be jebe ya njumari mi bada ntuko etunu adua piabo ko golo haji asa to lain kwayin o to sonu adua pialo mi je mama wo mo be yi iwi me hola kala na ba sai be fi da bukme obo kaba na ba haya dua ipia yi na ye oba je gban yi soko ba yi ho adua pia nu be yi yeji pia nu be ji soko osamu to be line koyun kuma soko ya ku mu yeji wo to me ma wu ho ni shombe ji ma won kuma na ba soko wo nha mi ha fi soko pia ko ni oba je soko wo mo yi ama me ma no ge amula yamane hey pele ke sheta mu jo waye eyan ko yamane we wa dna ko bo na ba wa un ko ya ama hal amula te ho be ji ba shiru te ho be ye ba kayo hajeje ko ni ko go wala hajeje ho ji na ji hajeje abo ha je ho jeje ama sa ho bo ji to ho lai ko to ho sonu ha kwa bo pe na mula fu atuko o ba mo yi ha ku ma poge ayan buaje ha ku ma poge ayan je lefi ha ku ma poge sa le fi ba fi na yi sa le fi ba fi wa lai ha ku ma polonu to sa ba lai ko sa ba so ni che ta kwa lu bo pe agba yin ba gan go ba hen biu to sha kwa lu bo pe ba da hen biu o ba je ko mo yi kwa be ti aba be chuko ni gana ho ma poporo ba so be ni ho ma kwa do ayin he ko shiri pa yin ro to ba je be ko ni ko ta mi pa ni ho bon ate ko gan amura po ami shoko ba ti ana barka shoko ba mai yi sai jumari mbe je be re she na unvokun na ba ya daboda ntuko etunu amula po boda tuko shoko ba ti ana barka shoko ba ji fe lafiya na yesemi amin